कमला मीठा सारे किलो 40 सारे 50 बिकुली नमस्कार भाई भणी मैंने आ गोटे नुआ भिडियो को आपको चैनल को स्वागत करुँगी। तो आज आपको मुझे देखी आमर फेमस मंगलवार हाट। तो आप देखिए पूर्व भिडियो में अनुगुल हाट जाइली। तो मंगलवार हाट देखे बोले आपको मुझे भिडियो कही जेहेतु भिडियो कर कारण एकटिया गले भिडियो करनी कैमेरा धरिकी। तो आज बापा जी तो टी सुविधा है भिडियो कर आपको देखापी। चलतु जा आज हाट में पहुँचला आप डिटेल्स देवी। तो से रुहतु। तो आज टोटाल मंगलवार हाट एक्सप्लोर करिया। तो आज रेट बाट केमती कौन अच्छी देखा। तो चलतु जा आज भिडियो को आरंभ करवा। आउ गोटे कथा जो मैंने मो चैनल नुआ आसती दयाकोरी मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ। बेल आइकन को दबाई दिंतु कारण नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाइबा आपको मुझे अनुरोध करुँगी। तो चलतु जा आज भिडियो को आरंभ करवा। मुझे आसिकी पहुँची जाइए आम मंगलवार हाट में। तो चलतु जा देखा हाट में केमती कौन रेट बाट अच्छी। आज हाट गोटे एक्सप्लोर करिया चारिआडे बुलिया देखा केमती कौन रेट बाट अच्छी। तो वीडियो टोटाल भी स्किप करना शेष रुहतु। तो चलतु आरंभ करिया। वीडियो हाँ नाली बैगन এইটা বড় দিলা ধনিয়া পত্র সেটা লাগি হয়নি না टमाटर ब्लॉग ब्लॉग कर पचला बाजा अच्छी प्रबल लंका गोटा कोड़िए किलो 60 और किलो 30 आधा किलो दला देखि मते किलो है कोन हाते गुरो बंदा जोड़े 30
यार 20 10 এই করে আছে আর কত না Mira, borongos. Dos. Kuloy ko. Hah? Oh, mune ahe korche. Kuloy. Ye kata kobi? Kobi 30 eta pura size. Piazo kete? Piazo. Jaga lagi dalo. Piazo kete? এগুলো কবি আছে দেখে কত গেছে বলে চাইলু না কি লঙ্কা এসো ইয়া সাগে দশ টাকা আর তো নেই দিলা যাবো করে দিছিলা যাও দেখি পছরে দেখি পেঁয়াজ তো দেখিয়া দেখি কবি কতে আজি আলু কেতে মাস্টরে কিরা রট রট রহিগলা 15 রট রট মুই আগলে কি মুই ডাইরেক্ট আউট পুরা গাড়ি ଯିବି তো 40 না Pokok kata na sige lang. 30. Mata kilo dala ito. Ah. Ate dia kule tangkap. नमस्कार ನೋಡಿಯಾ
ନଡ଼ିଆ କେତେ ଇଏ 20 ଟଙ୍କା ଏଟା 30 ଯୋଡ଼େ 50 ଏଇ ଯୋଡ଼େ ବି 40 ଯୋଡ଼େ ବି 30 ଗୋଟେ ଦେବେ କୋଡ଼ିଏ କାକୁଡ଼ି 40 ଟଙ୍କା ମୂଳା ନିଅନ୍ତୁ 10 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ତମ ଲେନି ଦେବି ଧନିଆ ପତ୍ର ହେଇଯିବ ତ ହେଇଛି ହେଇଯିବ ହେଇଛି ହେଇଯିବ ହେଇଛି ତ କାକୁଡ଼ି ଘୁଷା ଦୁଙ୍ଗା 40 କମ କର ତଳି କେତେ ନବ ଲାଖ 10 ଟଙ୍କା ନା ନାଇଁ ପୁଣି ଏଇ করে করে ଭଲ ଅଛି ହେଇଥିବା କାଳେ ହବ ନହେଲେ ନେଇ ତ ଦେଇ ଗୋଟେ ଦେହ ଭଲ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ପତଳା କହିଲେ 10 କରିବା ତଳି ସରୁ ଆଉ ଏରା ଘର ଏରା ପେଣ୍ଡିରା ଏରା ଯୋଡା ନେଇ ଯାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ନଉନ ଆଜ୍ଞା ଏରା ନିଆ ହେଇଛି ଆଣି ପକେଇଲେ କି ଜାଣିଛି ଆଉ ହଁ ଏ ଆଗରୁ ବିଟ୍ କେତେ ଭାଇ 40 ହାଁ ଅଧ କିଲୋ ଏ ବড়টা তাহলে এইটা হলে সেটা দিতে পার কেটে না হুম মিঠা কমলাই କମଳା ମିଠା ସାରେ କିଲୋ 40 ସାରେ 50 ବିକୁଥିଲି 40 ଷାଠିଏ ବାଲା ଅଛି ଶୁଣ 60 ବାଲା ଅଛି ନା ବିକ୍ରି ହବ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଭଲ ଖାଇଦେଉଛି ଆଉ ତମେ ଯୋଉଟା କହିଲ ଏଇଟା ତମେ ହେତୁ ଆମର କାଲି ମୁଁ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ମାଛ ଜାଲ କେମିତି ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ହାଟ ବୁଲିଲ ଏତେ କିଛି ମାନେ ରେଟ୍ ବାଟ କିଛି ଶସ୍ତା ନାହିଁ ତ ଯେତିକି ବସି ଚଳିବ ଏତେ କମ୍ ନାହିଁ କେତେ ବେଶୀ ନାହିଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଅଛି ଯେତିକି ହେଲେ ଚଳିବ ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ ରେଟ୍ ବାଟ କେମିତି କ'ଣ ପରିବା ସବୁ ଥିଲା ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ଥିଲା ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଉଦାହରରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ।